रोमा मैम बोलছেন हेलो दीदी। हेलो रोमा मैम, संगमित्रा मैम हेलो। একদম লাইভ শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, প্লিজ সকলে জয়েন হবেন। অনেকদিন পর দেখলাম তোমায় রোমা ম্যাম। অনেকদিন পর তো না, 2-3 দিন মাঝে অফ ছিল, তুমি তো জানো সবই, 2-3 दिन মাঝে অফ ছিল। अच्छा नमस्कार, আমি সোনালী, आज अनुभव लाइव আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव के लाइव में सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आज का कलेक्शन है स्वर्णचरी। स्वर्णचरी में दिखाऊंगी, मैंने गुलाब के और 2000 बूटी के ऊपर जो स्वर्णचरी थे उसका फोटो पोस्ट किया था। किसी को अगर आपको कोई भी पसंद आई है आप बोलिए, मैं दिखा दूंगी। और मैं आज मोस्ट दिखाऊंगी जो वो है ऑल ओवर के ऊपर एंड मीनाकरी, जो स्टार्टिंग रेंज का मीनाकरी एंड ऑल ओवर दोनों मैंने आज रखा है। तो आज का जो ह्यूज कलेक्शन है देखने के लिए साथ में रहिए और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा कमेंट में बोलिए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? হ্যাঁ, স্বর্ণচুরি স্পেশাল লাইভ আজ। আমি গোলাপটা 2000 বুটিটা একসাথে করতে পারবো না বলে আমি ফটো ছেড়ে দিয়েছিলাম। যদি আপনাদের কোনোটা পছন্দ হয়েছে আপনারা বলুন, আমি দেখিয়ে দেবো। আর প্লিজ লাইভের সাথে থাকবেন, কারণ আজকে হিউজ কালেকশন আছে, আজকে অল ওভার আছে নিউ ডিজাইনের ওপর, আর তার সাথে আছে মিনে কন্ট্রাস্ট, তার সাথে থাকছে পাটলি পাল্লু, অনেক টাইপের ভ্যারাইটি আছে। প্লিজ সাথে থাকবেন আর একটু শেয়ার করে দিন। হয়ে যায়, এটা আসলে হয়ে যায়। আসলে আমি আসতে পারিনি গো দিদি, তাই ভাবছি কতদিন পর দেখলাম। ঠিক আছে, তুমি তো বলেছিলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেছিলে, কিন্তু আমি সময় দিতে পারিনি, সরি। আমি শাড়িগুলো পেলাম, জাস্ট অসাধারণ। থ্যাংক ইউ। প্লিজ একটু না তোমাকে রিকোয়েস্ট থাকছে, বা আপনারা যারা শাড়ি নিয়েছেন আপনাদের কাছে মোস্ট রিকোয়েস্ট থাকছে, আমার যে পেজে যে রিভিউর জায়গায় আছে আপনারা সেখানে অ্যাজ আ কাস্টমার রিভিউ দিতে পারেন। আপনাদের ওপিনিয়নটা প্লিজ পোস্ট করুন। প্লিজ আপনাদের যে সার্ভিস পেয়েছেন, যে কোয়ালিটি প্রোভাইড করেছি, প্লিজ একটু আপনারা রিভিউ পোস্ট করুন। সবে মাত্র 6টা রিভিউ আছে। যে কেউ পেজে আসতে গেলে প্রথমে রিভিউ দেখে, প্লিজ রিভিউ পোস্ট করুন। আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট থাকছে, একটাই অনুরোধ। আচ্ছা দেখানো শুরু করো। মিনাকারি থেকে স্টার্ট করছি। এটার প্রাইস 9550। এটা থাকছে একটা রানী কালারের। যেহেতু ওয়েডিং সিজন চলে এসছে, ওই জন্য মোস্টলি ওয়েডিং সিজন মাথায় রেখে দেখাচ্ছি। এত ভিউয়ার্স কমে গেলে তো চলবে না। এই মাত্র ছিল 24-25। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট, প্লিজ শেয়ার ডান। এটা থাকছে রানী কালার, একদম ব্রাইট রানী কালার, যেটা हॉट पिंक कलर बोला है, सेटा থাকছে। এটা बॉर्डर ये जा रही है पूरी बॉर्डर, देखिए इस तरह से फ्रंट में आएगी, इस तरह से फिगर बूटा, और रेस्ट बॉडी में गैप में फिगर बूटा रहेगी। और इसका जो मीनाकरी है नेवी ब्लू कलर का है, कोई भी ब्लैक का टच नहीं है। इस तरह से इसकी पूरी पल्लू जाएगी। आँचलটা দেখুন, आँचलটা থাকছে এটা একটা নর্তকী ডিজাইনে থাকছে না, মীরা আছে, কি আছে, মীরা আছে, মীরা ডিজাইন আছে। আমি উল্টো সাইড থেকে দেখছি তো তাই একটু কনফিউশন হচ্ছে। আমি ক্যামেরায় দেখে বলছি এটা কিন্তু মীরা থাকছে। এটা কিন্তু পুরো একদম ফাইন যে আমাদের স্বর্ণচুরির যে জরি হয় সেই জরি দিয়ে করা। এগুলোতে একটা সিলভারের পার্সেন্টেজ থাকে যাতে এটা কালো না হয়। এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা, এইভাবে থাকছে লুকসটা। প্রথমে একটা খুব ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর কালার অপশনগুলো একদম পরপর ঝাটঝাট দেখাবো। এটা থাকছে 9550, একদম 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওপর এগুলো থাকছে। আর এগুলোতে বিপিটা একটু দেখিয়ে দিই, দাও। থ্যাংক ইউ। বালুচুরির পরের দিনই হবে। এটা থাকছে বিপি,
বিপিটা এইভাবে থাকছে। এগুলোর উইথ থাকছে 45 আর এগুলোর লেন্থ থাকছে 625 থেকে 50 থাকে। এগুলোর এইভাবে থাকছে, পুরো বিপিটা বর্ডার দেওয়া আছে, একদম ছোট পড়বে না। এটা একটা দেখাচ্ছি অল ওভারের মধ্যে, এটা বুটা ওয়ার্কে অল ওভার নিউ করা হয়েছে। এটা অল ওভার বুটা ওয়ার্ক, যারা একটু লাইট ওয়েটের মধ্যে চান তারা এগুলো ট্রাই করতে পারেন। অল ওভার বুটা ওয়ার্ক থাকছে, এটা নবাব বুটিতে থাকছে, এইভাবে থাকছে। এর পুরো লুকসটা এটা রয়্যাল ব্লু কালার থাকছে, একদম ডার্ক রয়্যাল ব্লু কালার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ পূজা ভালো আছে। পূজা বলো কেমন আছো, গলাটা বের করো। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये शकुंतला डिजाइन है, रेड मीनाकरी है, ये जा रही है पूरी इसकी बीपी मैं दिखाती हूँ। ये जा रही है बीपी बूटा वर्क के ऊपर, इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। रॉयल ब्लू कलर के ऊपर है, एकदम मीनाकरी है। मीनाकरी जो है रेड कलर है। এটা দেখুন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ থাকছে, এটা পুরো মিনাকারি থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 11,300। একদম বিয়ে বাড়ি শুরু হয়ে গেছে, বিয়ে বাড়ির কালেকশনও শুরু হয়ে গেছে। যার যেটা পছন্দ নিয়ে নিন আর বুকিং করুন 9635350222 প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে। আপনারা প্রিপেড করতে পারেন, আপনারা সিওডি করতে পারেন, আপনারা ইনস্টলমেন্ট করতে পারেন। এটা থাকছে জেড ব্ল্যাকের ওপর। তসর হ্যান্ড কাঁথা কয়েকদিন আগেই দেখানো হয়েছে ম্যাম, প্লিজ দেখে নেবেন। তসর হ্যান্ড কাঁথা কয়েকদিন আগে দেখিয়েছি, মোটামুটি এক সপ্তাহ আগে দেখিয়েছি। এটা থাকছে জেড ব্ল্যাকের উপর রেড মিনাকারিতে। এটা থাকছে পুরো দেখুন এইভাবে বর্ডারটা, ইয়ে জারিয়ে কি পুরি বর্ডার, ইয়ে জারিয়ে রাধা কৃষ্ণ থিম থাকছে, এইভাবে থাকছে আঁচলটা। এটা থাকছে বিপি বুটা ওয়ার্কের ওপর, এইভাবে থাকছে লুকসটা। এগুলো কিন্তু 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ভুলে যাবে 3 প্লাই যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সেগুলো আমাদের ইউজ করা হয়। হ্যাঁ এটা অল ওভার আছে, 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ওপর আমাদের বালুচুরি স্বর্ণচুরি করা হয়। এটার প্রাইস থাকছে 11,300। এর আগেরটাও ছিল তাই তো, 11,300 এর আগেরটাও ছিল, এটাও থাকছে 11,300। একটা অল ওভার বলতে দেখিয়ে দিই, এগুলো নিউ করা হয়েছে। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, এটা থাকছে পুরো বডিতে ফিগার একদম ক্লোজলি পুরো বডিতে এইভাবে ফিগারটা থাকবে, এভাবে থাকছে পুরো বডিতে। আর তারপর রেস্ট বডির পরে থাকছে বিপিটা এইভাবে না, সরি এটা আঁচলে দিয়ে আছে বিপিটা। কোনোটা রেস্ট বডিতে থাকে, কোনোটা আঁচলে থাকে, প্রত্যেকটাই মার্জিন দেওয়া আছে, মার্জিন থেকে কাট করবেন। আপনি এই ফটোটা পাঠাবেন, আমি দেখে বলে দেবো। শাড়ি নিয়ে এবার হয়ে রাখি যাবো। পাগল হলে তো চলবে না, তাহলে দিদি কি করবে। এটা থাকছে একটা অরেঞ্জ কালার, পিওর অরেঞ্জ কালারের উপর থাকছে। এটার মিনাকারিটা থাকছে চকলেট কালারের। এটা থাকছে পুরো এর आंचल, ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू नर्तकी का थीम है। ये जा रही है इसकी बीपी, इस तरह से मार्जिन दिया हुआ है, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। এটার প্রাইস 9,550। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এগুলো 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির উপর করা হয়েছে। প্রত্যেকটা পিওর মালবারি কাতান সিল্ক, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক থাকবে। এটা একটা দেখাচ্ছি দেখুন তসরের, অসম্ভব সুন্দর। বলছেন এই শাড়ির কোয়ালিটি খুব ভালো, আমি দুটো নিয়ে কে বলছেন? কাকলি ম্যাম। থ্যাংক ইউ কাকলি ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ রিভিউ শেয়ার করবেন পেজে, রিভিউর জায়গায় আপনি অনুভবের পেজে যাবেন, ওপরে দেখবেন রিভিউর জায়গা আছে, প্লিজ আপনাদের রিভিউটা শেয়ার করবেন। দেখুন এটা থাকছে তসরে দিয়ে জানিয়ে তসর কি উপর গাছি বাই, যে গাছি তসর হয় তার যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি তার উপর থাকছে। এটা থাকছে আঁচল রেড দিয়ে পুরো করা হয়েছে। এটা থিমটা থাকছে দেখে বুঝতে পারছি না, লাইট কালার তো। এটা রামায়ণের থিম করা আছে, রামায়ণের থিম করা আছে, দেখুন আসছে। এটা রামায়ণের থিম করা আছে। এটা থাকছে পুরো এর বর্ডার রেড দিয়ে মিনাকারিটা হয়েছে, এইভাবে থাকছে এর লুকসটা। মিনাকারিটা পুরো ফ্রন্টে থাকবে, রেস্ট বডিতে কিছুটা গ্যাপে গ্যাপে থাকবে। আর এটার বিপিটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা থাকছে এর বিপি। पिंक साड़ी का जो मैंने पहले दिखाई है उसका प्राइस है 9,550। वो सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, प्योर मलबरी कातान सिल्क के ऊपर है, 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी। आप प्लीज बोलिएगा क्वालिटी कैसी है। 9,850। এটা কপারের উপর থাকছে, বটল গ্রিনে এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা। পূজা ফার্স্ট
এটা থাকছে পুরো এর आंचल ये जा रही है पूरा इसका पल्लू देखिए इस तरह से ये जाएगी इसकी बीपी। ये बॉटल ग्रीन कलर है, कॉपर जरी का काम है, रोज गोल्ड जरी का काम है। ये जो जरी आप देख रहे हैं फाइन जरी वर्क है, टेस्ट जरी एज इट इज रहेगी। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। प्राइस की बोले 9850। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। जिनको भी लाइव अच्छी लगती है प्लीज शेयर डन एंड पेज को फॉलो करके रखिए लाइव देखने के लिए। ये जा रही है ব্লু কালার। থ্যাংক ইউ মৌসুমি ম্যাম। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা, এটা থাকছে কন্ট্রাস্টে। এটার কালারটা থাকছে ডিপ তুতে কালার, ডিপ তুতে কালারে। এটার বর্ডারটা থাকছে দেখুন কতটা সুন্দর। এটা কিন্তু তুতের সাথে রানীকে ক্রস করা হয়েছে, তবে পরে এই যে কালারটা এসছে এটা থাকছে। এর পুরো আঁচলটা কন্ট্রাস্টে থাকছে, এইভাবে থাকছে আঁচলটা অরেঞ্জ কালারে। এটা থাকছে बीपी। ये जा रही है इसकी बीपी इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। এটা খুবই সুন্দর, অসম্ভব। এগুলো কিন্তু খুব কম রেয়ার তৈরি হয়। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস 10,600। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। এটা একটা দেখাচ্ছি পার্পেলে, পার্পলের সাথে রেড। এটা তো আমার নিজেরই পছন্দ হয়ে গেছে, দারুণ কালারটা। এইভাবে থাকছে পুরো लुक्सটা। ये जा रही है पर्पल कलर के ऊपर। डेली मिल्क के जो रैपर का कलर होता है उस टाइप का नहीं है, उससे भी डार्क है। और ये जा रही है पूरी इसकी बॉर्डर। এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডারটা। এটা থাকছে আঁচল। আপনারা ঠিক করে দেখবেন, থিমটা আপনারাই বুঝে যাবেন। এইভাবে থাকছে পুরো এর আঁচলটা। ये जा रही है पूरी पल्लू। এটা থাকছে মহাভারতের থিম। এইভাবে থাকছে পুরো এর লুকসটা। এটা থাকছে এইভাবে বর্ডারটা কন্ট্রাস্টে। এটার কালারটা থাকছে রেডিশ মেরুন কালার, रेडिश मेरून कलर। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस है 10,600। না আরো কালার আছে দেখাবো। এটা অল ওভারে আছে, আরো কালার আছে দেখাচ্ছি। এটা একটা দেখুন বক্স বুটাটা, অনেক নিউ কালেকশন হয়েছে। আমি অনেক দিন দেখাইনি কারণ এগুলো হচ্ছে হ্যান্ডলুম। আর যেহেতু তৈরি খুব কম হয়, लिमिटेड, এর কিন্তু চাহিদা অনেক বেশি, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो तैयार होने से पहले हमारा बुकिंग हो जाती है। तो प्लीज़ आपको अगर पसंद आती है तो बाद में लेंगे, ये नहीं करके प्लीज़ बुकिंग कीजिए, क्योंकि सेम कलर या सेम डिज़ाइन बाद में नहीं होती है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। रेड के साथ ग्रीन है, रेडের সাথে গ্রিন কালারে এটা থাকছে। বলো কাঞ্জিভারম দেখাবো, তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো না, তোমাকে ফটো ভিডিও পাঠিয়ে দেবো। এটা থাকছে আঁচল। Hi, I am viewing your telecast for the first time. If possible, would you please mention सारे details in Hindi? यस मैम, थैंक यू। देखिए ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू। ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू। ये रेड एंड ग्रीन क्रॉस कलर पे है। इसका जो थीम है शकुंतला थीम है। बॉर्डर आप देख सकते हैं। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है। प्योर मलबरी कातान सिल्क विथ सिल्क मार्क आएगी। लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है क्योंकि प्योर सिल्क है। और ये ऑल ओवर के ऊपर जा रही है। ये न्यू कलेक्शन है। बूटा वर्क जो है ऑल ओवर इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। मैं एक बार फिर से ये दिखा देती हूँ। देखिए ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, पूरी पल्लू इस तरह से जा रही है। इस तरह से पूरा इसका बॉडी इसकी पूरी जाएगी। पूरी में इस तरह से ऑल ओवर क्लोज बूटा वर्क है। एंड जो इसका ब्लाउज पीस है मैं दिखा देती हूँ मैम, आप एक देखिएगा उसके बाद कलर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगी। ये जाएगी इसकी पूरी बीपी बूटा वर्क के ऊपर। इसकी प्राइस बोलो 11,700। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। ये रेड मीनाकरी है, এটাতে रेड मीनाकरी থাকছে। और पूरा ये जो देख रहे हैं आप ये हैंडलूम है, हाथ से तैयार की गई है। ये जेकार्ड से इसका जो देख रहे हैं आप, इसका पूरा जो काम होता है जेकार्ड से होता है। ये कलर से लेके वीविंग तक पूरा जो धागे के रेडी करने से पूरा हाथ से होती है। बोलो प्राइस ऑफ द पिंक साड़ी जो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है 9,550। এটার প্রাইস ম্যাম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কি দাম আছে দেখে বলছি। এটা আমি রেডের সাথে রেড পরেছি, রোজ মোটিভ। এটার ফটো আমি ছেড়ে দিয়েছি আর যেহেতু পরেছি কারণ এটা যাতে আপনারা বুঝতে পারেন লুকটা কিভাবে আসবে। এইভাবে প্রত্যেকটা যে 2000 বুটা 11,500 না 11,500, হ্যাঁ 11,500। হ্যাঁ
আর যেটা 1 মিটার সেটা 11,950। সেটা যখন জিজ্ঞেস করবে বলে দেবে 1 মিটার বিপিটা একটু বেশি পড়বে যদি কেউ 1 মিটার নিতে চান, আর যেটা 75 থেকে 80 সেন্টিমিটার সেটা একটু কম পড়বে, সেটাই ও বলছে। এটা থাকছে টিए कलर ওপর, এটা पैरोट ग्रीन कलर, ये पैरोट ग्रीन कलर के ऊपर जा रही है पूरा में बॉक्स बूटा में, इस तरह से पूरा इसका पल्लू पूरी जाएगी, इस तरह से शकुंतला थीम में ये जा रही है। इसकी बीपी पूरी इस तरह से बूटा वर्क के ऊपर इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस बोलो 11,700, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ये भी पूरा ऑल ओवर बूटा वर्क के ऊपर है। আবার ওই টিস্যু কাঞ্জিপুরমে জাস্ট অসাধারণ বেশ রানী রানী ফিল হচ্ছে রোমা ম্যাম। থ্যাংক ইউ। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। इसकी प्राइस 11,700। हर एक प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है, लाइट वेट है क्योंकि ये सिल्क का है। तो और ये जो वेडिंग सीजन है उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि ये लाइट वेट है और ये रीयूज होती है। जो आप बनारसी लेते हो वो ज्यादा हेवी वेट होने की वजह से रीयूज बहुत कम होती है। ये जा रही है ब्लू कलर, ये रानी के साथ क्रॉस की गई है क्योंकि हैंडलूम है तो कलर जो है क्रॉस करके लाए जाते हैं। और इसका जो टाना बाना इसका डिजाइन पूरा लूम में सेट होता है, उसके बाद इसकी वीविंग होती है। और इसके जो आप देख रहे हैं जो मलबरी सिल्क होती है, जो मलबरी का कुकुन होता है उससे जो धागा निकाला जाता है उसके प्रोसीड्यूर से लेके साड़ी की बुनाई तक पूरा हाथ से होती है। आप मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी, आप अगर चाहते हैं तो मैं एक दिन इसका भी लाइव करूंगी। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা পুরো দেখুন এইভাবে, এটা থাকছে বিপি, এটার কালারটা থাকছে পিঙ্কের সাথে रेड साथे ब्लू, रेड के साथ ब्लू है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस है 11,700। হ্যাঁ কোনটা বলুন, আমি সেটাই পার্টিকুলার আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি বা যেটা আপনি দেখতে চাইছেন এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকছে একটা येलो कलर, ये मस्टर्ड कलर के ऊपर, मस्टर्ड गोल्डन येलो बोल सकते हैं इसको, ज्यादा परफेक्ट होगा। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা পুরো शकुंतला थीमेर ওপর। देखिए इस तरह से पूरा ये हैंड वेवन है, आप सोच सकते हैं ये पूरा लूम वीविंग डिजाइन है, कितना बारीक है। और ये जा रही है पूरी इसकी बीपी, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। मैं एक बार बूटा वर्क दिखा देती हूँ, ये भी पूरा ऑल ओवर के ऊपर है। देखो बूटा वर्क এইভাবে থাকবে, इस तरह से पूरा में बूटा वर्क जाएगी। इस ये नेवी ब्लू मीनाकारी है, ब्लैक का कोई टच नहीं। जो ब्लैक अगर मैंने दिखाई है ब्लैक के साथ रेड, वो ब्लैक थी, बाकी किसी में भी ब्लैक का टच नहीं है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 11,700। एकदम ताड़ाताड़ी देखाओ। ये 10,000 है। ये पीकॉक कलर के ऊपर डबल मीनाकारी से डबल कलर के बूटा से इसका काम किया गया। ये विष्णुपुर का जो टेरा कोटा है उसके ऊपर की गई है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये पीकॉक कलर है, पीकॉक ग्रीन कलर, पीकॉक ब्लू कलर भी मैंने रखी है, दिखाऊंगी। ये पीकॉक ग्रीन कलर के ऊपर जा रही है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू, ये जाएगी इसकी बीपी, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस बोलो 10,000 इसकी प्राइस है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी, ना इधर ना उधर, पूरा 10,000। ये जा रही है पूरा कलर देखिए, एक रेड से एक इस तरह से जरी से। और ये जो जरी आप देख रही है टेस्टेड जरी एज इट इज रहेगी क्योंकि ये फाइन जरी वर्क है। इस तरह से पूरा पे काम जाएगी और रेस्ट बॉडी जो है इस तरह से गैप में काम जाएगी। इसकी प्राइस है 10,000। हर एक की जो प्राइस होती है उसकी बुनाई के ऊपर, उसके लेबर के ऊपर, उसके मटेरियल के ऊपर होती है क्योंकि जिसपे जितना मटेरियल लगती है, जितना कॉस्टिंग आती है उसके ऊपर उसका प्राइस होती है। এটা ऑल ओवर ऐसे ना, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। ये एकदम डार्क ब्राउन कलर है, बहुत लोगों को डार्क ब्राउन कलर पसंद है, चाहिए होती है। तो ये देखिए डार्क ब्राउन कलर है, इस पे रेड कलर की मीनाकारी, इस तरह से पूरा पे ऑल ओवर पे बूटा वर्क जाएगी। बॉक्स बूटा वर्क में एक बार पास से दिखा देती हूँ, इस पे क्लियर विजिबल होगी। इस तरह से पूरा पे बूटा वर्क जाएगी। और ये हैंडलूम है, हाथ से की गई है। बालूचरी जो है वो पावरलूम भी होती है लेकिन वो आर्ट के ऊपर होती है, सेमी सिल्क के ऊपर होती है। ये जो देख रहे हैं ये मलबरी कातान सिल्क के ऊपर है, प्योर सिल्क है, ये एकदम सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। इस तरह से पूरी इसकी पल्लू जाएगी। ये जा रही है इसकी बीपी, इस तरह से लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस 11,700। 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी, लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एकदम फाइन जरी वर्क है और पूरा हैंडलूम है।
इसका मैंने पहले बताया कि ये कुकुन के धागे से धागा निकाली जाती है, उससे लेके कलर से लेके वीविंग तक पूरा हाथ से होती है, पूरा प्रोसीड्यूर। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाती है। ये जो साड़ियाँ आप देख रहे हैं, एक एक साड़ी एक एक वीवर्स की कहानी होती है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। हर एक साड़ी बुनने में उनको जो मेहनत लगती है, उनका जो एफर्ट लगता है, वो इस पे झलक के आती है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। सी ग्रीन कलर, ये जो है सी ग्रीन के साथ ऑरेंज का क्रॉस कलर है, और बॉडी का कलर जो है पिंक के साथ ऑरेंज क्रॉस जा रही है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसको पकड़ो, ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू। এটা থাকছে আঁচলটা, এটা আমি দেখালাম পাটলি पल्लू, तो ये जा रही है पाटली पल्लू। और ये जा रही है इसकी बीपी, এটা থাকছে পুরো बीपी बूटा वर्केर ওপর এইভাবে যাচ্ছে। লুকসটা অল ওভার के ऊपर है। मैं एक बार इसको दिखाती हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू, ये जाएगी ऑल ओवर में काम इसका इस तरह से। इसकी प्राइस बोलो। ये जा रही है स्प्लिट्स, 12,000 इसकी प्राइस है। जो आप वेडिंग के लिए लाइट वेट साड़ियाँ खोजते हैं, लेकिन गॉर्जियस साड़ी हो जो कि ब्राइडल को अच्छी लगे, ब्राइडल के घर के लोगों को अच्छी लगे, जो आसपास के लोग होते हैं, अपने रिलेटिव होते हैं, उनको अच्छी लगे, तो इस तरह की साड़ियाँ देखिए। तो इस तरह से देखिए पूरी इस तरह से पूरी जाएगी, और इस तरह से पूरी इसमें काम है। इसका प्राइस है 12,000। ये जा रही है অল ওভার। অল ওভারে একটু লাইট ওয়েটে দেখাচ্ছি। এটা দেখাচ্ছি, দেখুন এটা না, এটা হেভি দিয়েছে। এটা प्राइस থাকছে 17,400। जिनको हेवी साड़ियाँ चाहिए, जैसे वो जो मैंने दिखाई, उसकी जो वेट है वो अप्रोक्स 600 ग्राम है। और ये जो आप साड़ियाँ देख रहे हैं, इसकी वेट जो है 900 ग्राम से 950 ग्राम तक है। आप 1 मीटर का बीपी दिया हुआ है, बीपी कट कर देंगे, एक स्प्लिट्स देवे, बीपी कट कर देंगे तो इसकी वेट जो है 800 ग्राम हो जाएगी। ये जा रही है पिंक कलर पे, स्वीट पिंक कलर पे। इसका जो कलर है ना, बहुत ही स्ट्रॉबेरी पिंक कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। पास से देखिए, और इसका डिजाइन देखिए, पूरा पे ये हैंड ओवर है, पूरा इस तरह से काम जाएगी पूरी। इस तरह से पूरी इसकी पल्लू जाएगी। এটা দেখছেন শকুন্তলা থিমের মধ্যে থাকছে। এটা থাকছে बीपी 1 मीटर है, इसके साथ 1 मीटर का बीपी मिलेगी। पूरा बीपी जो है बूटा वर्क के ऊपर है। थैंक यू। অনেকদিন স্বর্ণচুরি লাইভ হয়নি। স্বর্ণচুরি খুব হাইলি ডিমান্ডে ছিল, স্বর্ণচুরি আমাদের থাকছিলই না, যার জন্য লাইভ করতে পারিনি। এখন দেখাচ্ছি একটা রেঞ্জ তৈরি করে, প্লিজ যারা কমফোর্টেবল হবে নিয়ে নেবেন। এটা থাকছে সেম ডিজাইন বা সেম কালার, পরে হবে কিনা बोलते पारबो ना। এটা থাকছে पूरा, देखिए इस तरह से स्प्लिट्स रहेगा, पूरे ऑल ओवर पे डिजाइन है। इसका जब आप ब्लाउज पीस कट कर देंगे 800 ग्राम इसकी वेट आएगी, क्योंकि ये फाइन जरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये फाइन जरी वर्क है। जरी जो है बहुत ही फाइन है, एकदम वेटलेस जरी है। इसका जो देख रहे हैं आप, वेट जाएगी 800 ग्राम बीपी कट करने के बाद, क्योंकि बीपी 1 मीटर का है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस है 17,500, 17,400 सॉरी। ये जा रही है, इसका कलर देखिए, ये लाइट वेट के ऊपर, ये जो है मतलब इसका वेट उससे कम होगा। ये 750 ग्राम 700 ग्राम जैसा होगा, 700 ग्राम ही होगा। इसका कलर जो है बहुत ही यूनिक है। कलर मैं बताती हूँ आपको। कलर जो इसका ग्रीन के साथ इसका ऑरेंज का क्रॉस कलर है, रामा ग्रीन के साथ ऑरेंज का क्रॉस कलर है, क्योंकि ये हैंडलूम है तो क्रॉस करके कलर लाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये लाइट वेट है, ये जो है ये 700 ग्राम से 750 ग्राम होगी। ये जाएगी इसकी पूरी पल्लू। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা। ये जा रही है पूरी पल्लू, इस पे ग्रीन का पूरा मीना करिए, कोई भी ब्लैक का टच नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं बीपी है 1 मीटर का। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये भी लाइट वेट होगी, ब्राइडल या फिर उनके घर के लोगों के लिए। अभी वेडिंग का सीजन है, जो आप लोग जो अभी शादियाँ आ रही है, आप लोग सोचते हैं क्या साड़ी पहनेंगे, तो इस तरह का कोई साड़ी कैरी कीजिए। कोई भी साड़ी आपको स्टैंड आउट करेगी। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। इसका जो है ग्रीन कलर है, मीनाकरी। और इसकी प्राइस बोलो 15,900, क्योंकि ऑल ओवर है। दाঁড়াও तो एक दाঁড়াও, टानो ना, हमारे हाथे अटके गए। इसका जो आप देख रहे हैं ना, ये चालानी प्रोसेस से है। প্রত্যেকটা থিম আলাদা আছে ম্যাম। আপনারা যেটা পছন্দ হবে আপনারা বলুন, আমি বলে দেবো। বোন সরি,
যেটা থিম যেটা আছে আমি বলে দিচ্ছি, যতটা দেখছি কাছে থেকে, তারপর যেটা আপনাদের পছন্দ হবে আপনারা বলবেন। जो भी आपको पसंद आएगी आप बोलिए, मैं आपको थीम बता दूंगी, काम पूरा बता दूंगी। और इसका जो है प्रिपेयर कैसे लेना, मतलब इसका जो प्रिपेयर नहीं सॉरी, इसका जो माने एक केयर, इसका केयर कैसे लेना है मैं बता दूंगी। ये रेड रानी क्रॉस कलर है, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। शकुंतला थीम के ऊपर এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে এর আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू। এটা আঁচলটা থাকছে রাধা কৃষ্ণ থিম, যেটা খুবই শুভ মনে করা হয় বিয়ে বাড়ির জন্য বা ব্রাইডালের জন্য। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা নেভি ব্লু মিনাকারি থাকছে, হ্যাঁ রেড আছে। এটা থাকছে এর পুরো বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা रेड আছে একদম प्रॉपर रेड ওখানে আছে। पूजा बेर करो, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस बोलो 11,900, क्योंकि डबल आंचल है। क्योंकि देखिए इस तरह से ये सामने का जो पल्लू है এটা দেখুন লাইট ওয়েট হবে কিন্তু কতটা সুন্দর দেখুন। এটা থাকছে ডাবল আঁচল, এটাকে বলা হয়। এটা থাকছে ফ্রন্টটা, এটা থাকছে আঁচলটা। ये पल्लू जा रही है, ये जाएगी इसकी फ्रंट, और रेस्ट बॉडी जो है इस तरह से बूटा वर्क के ऊपर आएगी, तो ये लाइट वेट ज्यादा होगी। रेड কালার দেখাচ্ছি, এটা একটা কালার দেখি। ওখান থেকে রেডটা বের করো তো। হ্যাঁ বের করেছো, রেড না ওটা রেড, রেড পিওর রেড দেখো তো, পিওর রেড দেখানো হয়েছে। পিওর রেড আমি রেখেছিলাম, চন্দ্রহার ডিজাইনে পিওর রেড ছিল, রেখেছি, চোখে পড়ছে না, এত শাড়ি আছে। চন্দ্রহার ডিজাইনে পিওর রেড আছে, আমি দেখে নিচ্ছি না বেরিয়ে গেছে, আমি দেখে নিচ্ছি। এখানে আছে দেখো, ये जारी इस तरह से पूरी इसकी लुक्स पिंक के साथ ऑलिव। এটা থাকছে পুরো এর আঁচলটা, ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये भी डबल आंचल पे है। इसका प्राइस 12,900, 13,100, 12,900 भूल আছে, 12,900। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये जा रही है इसकी কত ভুল হয় আমাদের, ये जा रही है इसकी बीपी। এটা থাকছে বিপিটা, এটা পিঙ্কের সাথে অলিভের ক্রস কালার। যখন এরকম হবে না, সামনের শাড়িটা তুলে সরিয়ে নেবে, ওইভাবে লং জাম্প মারো না। এটা থাকছে রেড কালারে, ইয়ে জারিয়ে পিওর রেড। রোমা ম্যাম দেখুন পিওর রেড দেখাচ্ছি, একদম রেডের সাথে রেড, যেটা আমি পরে আছি একদম দেখুন সেম কালার। কিন্তু যেহেতু হাতে করে কালার করা হয়, এটাতে তো 18, 20, 19, 20 থাকবে। এটা চন্দ্রহার ডিজাইনে আছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू, ये शकुंतला थीम के ऊपर है, नेवी ब्लू मीनाकारी है, कोई भी ब्लैक का टच नहीं है। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। এটা চন্দ্রহার ডিজাইনে, এটা কিন্তু কুচি আঁচল, খুবই অন্যরকম। এটা পিঙ্কের সাথে করা হয়েছে মোনোক্রোমেটিক কালারে, এটা খুবই সুন্দর দেখতে লাগে। দেখুন এইভাবে যখন স্প্লিটসটা আসবে পিঙ্ক কালারে, এটা অসম্ভব সুন্দর লাগে। এইভাবে থাকছে চন্দ্রহার ডিজাইনে। আর এটা থাকছে রেস্ট বডিতে, আমি বললাম না বিপি রেস্ট বডিতেও থাকে, আবার আমাদের যে আঁচলের আগেও থাকে। এটা থাকছে এর বিপি, এইভাবে মার্জিন দেওয়া আছে, মার্জিন থেকে কাট করবেন। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। इसकी प्राइस 17,900। এগুলো 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির উপর থাকছে, লাইট ওয়েট, ইজি टू कैरी एंड कंफर्टेबल। এটা একটা দেখাচ্ছি তসর কালারে, ये तसर कलर के ऊपर जा रही है। এটা দিও না, হ্যাঁ ये तसर कलर के ऊपर जा रही है। किसी को अगर रेड नहीं चाहिए हो तो ये आप देख सकते हैं। तसर कलर के ऊपर তসরের যে কালারটা, তার উপর এটা ডবল আঁচল থাকছে। এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা। এটা চকলেট মিনাকারি থাকছে, রেডের বা পিঙ্কের কোনো টাচ নেই। এটা থাকছে এর আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से চকলেট ব্রাউন কালার সে পুরো। এটাও রামায়ণের থিম করা আছে, চকলেট ব্রাউন কালার দিয়ে মিনাকারিটা থাকছে। এইভাবে থাকছে পুরো এই লুকসটা। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है, ये जाएगी इसकी बीपी। দারুণ শাড়িটা, আমি কাছ থেকে দেখি তো শাড়িগুলো অসম্ভব সুন্দর। আর যখন আপনারা বুঝতে পারেন না, তখন সেটা খুব খারাপ লাগে, আমার জন্য খুব বেদনাদায়ক হয় যে শাড়িটা এতটা সুন্দর কিন্তু শাড়িটা ক্যামেরায় ঠিক আসছে না। ক্যামেরা লাইটসের জন্য কিছুটা তো ডিফার করে। এটা থাকছে এর বিপি। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। এটার প্রাইস বলো 12,900। কালার অসম্ভব সুন্দর। আপনারা যে শাড়িগুলো পাবেন, প্লিজ রিভিউ যাবে, একটু রিভিউ শেয়ার করবেন। রিভিউ জায়গাতে যে রিভিউ শেয়ার করবেন আর শাড়িটা যখন পরবেন, তখন প্লিজ আপনাদের
যে ফটো আমাদের যদি পোস্ট করা চলে পেজে, প্লিজ আমাদের শেয়ার করবেন, আর তা না হলেও শেয়ার করবেন, আমাদের দেখে খুব ভালো লাগে। আর আপনারা যে শাড়িটা হাতে পাচ্ছেন, কি প্রোডাক্ট, কি সার্ভিস, প্লিজ আপনারা আপনাদের ওপিনিয়ন আমাদের পেজে দিন। পার্পল কালারের কিছু থাকলে পার্পল দেখিয়েছি কন্ট্রাস্টে, ফার্স্টে খুব সুন্দর, ওটা অসম্ভব সুন্দর আছে। পার্পলের সাথে কন্ট্রাস্ট ছিল, ওটা রেডের, পার্পলের সাথে কন্ট্রাস্ট রেডের, রেডিশ মেরুন, ওটা ব্লাড রেড কালার যেটা বলা হয়, যেটাকে আমি ব্লাড রেড কালার বলি, একদম যেটা রেড কালার যেটা আমি পরে আছি এই ধরনের কালারের সাথে পার্পল, ওটা ডেরি মিল্কের র্যাপারের থেকেও ডার্ক কালারটা অসম্ভব সুন্দর। এইভাবে থাকছে लुक्स। ये जा रही है डबल पल्लू पे, डबल आंचल पे ये जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं पीकॉक कलर के ऊपर जा रही है, ये जाएगी इसकी पूरी पल्लू। এটা থাকছে আঁচলটা, এটা থাকছে পুরো দেখুন, এটা শকুন্তলা থিমের উপর রেড মিনাকারি থাকছে, ব্ল্যাকের কোনো টাচ নেই। এটা থাকছে বিপি, ये जा रही है बीपी, इसकी प्राइस 11,900। আরো কিছু কালার হবে দেখছি, অনেক নিউ কালেকশন রেখেছি, আমার নিজেরই মনে নেই যে কি কালেকশন আছে, কারণ প্রচুর হিউজ শাড়ি আছে এখনো, যা দেখিয়েছি এতগুলো শাড়ি এখনো আছে। আমি জানি না কতটা কভার করতে পারবো, আমি চেষ্টা করছি, একদম তাড়াতাড়ির মধ্যে দেখাচ্ছি। এটা একটু লাইট ওয়েটে থাকছে, এটার কালারটা থাকছে কি বলবো, রেডের সাথে পার্পলের ক্রস কালার, এটা একটা রেডি স্টোন আছে, এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস বলো, এটা 11,900, 11,900 इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। ये जा रही है इस तरह से, इसका रेस्ट बॉडी और डबल आंचल पे, क्योंकि लाइट वेट अभी हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो लाइट वेट पे मैंने ज्यादा रखा है। लाइट वेट साड़ियाँ ज्यादा तैयार हो रही है, और जिनको ऑल ओवर चाहिए, ऑल ओवर मतलब A to Z वर्क, वो भी साड़ियाँ हैं, आपको चाहिए मैं दिखा दूंगी। ये जा रही है इसकी पूरी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা। এই যে শাড়িগুলো দেখছেন না, এগুলো আমাদের তৈরি হওয়ার আগেই এগুলো আমাদের বুকিং হয়ে যায়, ওই জন্য এগুলো আমি দেখাতে পারি না, কারণ এগুলো হ্যান্ডলুম, যার জন্য তৈরি খুব কম হয়, আর এর সেল অনেক বেশি বা ডিমান্ড অনেক বেশি। তো প্লিজ আপনাদের যেটা পছন্দ হবে পরে করে দিতে পারবো না, আপনারা কমফোর্টেবল তাহলে প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড হয়ে যাবে। আপনি যে শাড়িটা কনফার্ম বুকিং করুন 9635350222 আর পেমেন্ট মেথড লিখে দিন, আমাদের ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটিও আছে। এটা থাকছে পুরো এর বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। इसकी प्राइस 11,900। হ্যাঁ, অল ওভার স্বর্ণচুরি দেখাচ্ছি, বললেন দেখানো শুরু করে দিয়েছি। দেখুন কন্ট্রাস্টে চাইলেন রোমান বোন, দেখুন আবারও ম্যাডাম বলছিলাম, देखुन এটা থাকছে रॉयल ब्लू साथ, ये रॉयल ब्लू के साथ पीकॉक ग्रीन, रॉयल ब्लू जो इसका कलर है बहुत ही खूबसूरत है, और इसके साथ पीकॉक ग्रीन का स्प्लिट्स जाएगी, मैं दिखाती हूँ। देखुन এইভাবে থাকছে পুরো এর লুকসটা, কালারটা অসম্ভব সুন্দর আসছে, কতটা আমি জানি না, অসম্ভব সুন্দর, আর একদম লাইট ওয়েট, অল ওভার ওয়ার্ক, A to Z ওয়ার্কের মধ্যে। এটার ওয়েট থাকবে 900 গ্রাম, ब्लाउज पीस कट कर दिले 800 ग्राम वेट থাকবে। ये जा रही क्योंकि 1 मीटर का बीपी है, ये जा रही है पूरी इसकी काम। ये शकुंतला डिजाइन, এটা শকুন্তলা ডিজাইনের উপর থাকছে রেড মিনাকারি। এটা স্প্লিটসটা থাকছে দেখুন, এটা হাফ হাফে আছে, হাফটা থাকছে পুরো পিকক গ্রিনে, আর হাফটা থাকছে পুরো রয়্যাল ব্লুতে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 17,900। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्ली, मिक्स मैच करके बनाया गया है, क्योंकि ये शकुंतला थीम ऑल ओवर पे ज्यादा आप लोग पसंद करते हो, खूबसूरत लगती है पहनने के बाद। और ये जो आप देख रही है ये রাধা কৃষ্ণ কা থিম, এটা রাধা কৃষ্ণ থিম থাকছে। এটা থাকছে পুরো এর বিপিটা 1 মিটারে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। আর এগুলো যে দেখছেন না, এগুলো পুরোটাই হ্যান্ডলুম, আবারও বলছি এটা পুরোটাই হ্যান্ডলুম। এগুলো কত প্লাই, এগুলো 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, 3 প্লাইয়েরও ভালো কোয়ালিটি, আপনি তো বোধহয় একটা নিয়েছেন 3 প্লাইয়েরও প্রিমিয়াম কোয়ালিটি গুলো। এটা একটা থাকছে কোয়ালিটি আমি বলবো না, হাতে নিয়ে আমায় বলবো। এটা থাকছে पेस्ता ग्रीन कलर, ये पेस्ट जिनको सॉफ्ट कलर चाहिए, ये देखिए पेस्ता ग्रीन कलर के ऊपर इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी, एकदम सोफिस्टिकेट कलर है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা পুরো শকুন্তলা থিমের ওপর, শকুন্তলা থিমের ওপরে বডিটা থাকছে যেভাবে চাইবেন আপনারা। যদি শকুন্তলা থিমের সাথে আঁচলে রাধাকৃষ্ণ না হয়ে শকুন্তলা চান হয়ে যাবে, যদি আঁচলে রাধাকৃষ্ণর সাথে বডিতে রাধাকৃষ্ণ চান বর্ডারটা হয়ে যাবে, তো বা চন্দ্রহার ডিজাইন হয়ে যাবে। আপনারা প্লিজ দেখে অর্ডারও করতে পারেন, অর্ডার আমাদের নেওয়া হয়। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, পেস্তা গ্রিন কালার पे
কিন্তু আমাকে লুমে দেখে আপনাদেরকে কনফার্ম করতে হবে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, ইয়ে জারিয়ে পুরি স্কিপ পাল্লু, এটা থাকছে আঁচলটা, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস কি আছে? 11,900। এটা ডাবল আঁচল থাকছে, পেস্তা গ্রিন কালার, কালারটা অসম্ভব সুন্দর। আচ্ছা, এটা একটা থাকছে দেখুন, এটা থাকছে হট পিঙ্ক কালারে, এটা কিন্তু লাইট ওয়েটের মধ্যে থাকছে। ওটাও লাইট ওয়েট ছিল, এটা হট পিঙ্ক কালারে, একদম ব্রাইট হট পিঙ্ক কালারের সাথে রেড মিনাকারি দিয়ে এটা থাকছে। आंचल ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी इसकी बीपी 1 मीटर पे, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, এটা হট পিঙ্ক কালারের উপর থাকছে, এইভাবে যাবে লুকসটা পুরো। এটার প্রাইস বলো? 15,900। এটা একটু লাইট কাজে অল ওভার থাকছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা মেটেরিয়াল অ্যান্ড তার সাথে কস্টিং অ্যান্ড লেবারের উপর এর প্রাইসটা ডিপেন্ড করে। এটা থাকছে আঁচল, এটা থাকছে এর পুরো বডি অল ওভার काम के ऊपर है, लेकिन लाइट वेट, কিন্তু লাইট ওয়েটে থাকছে, এইভাবে অল ওভার কাজের উপর পুরোটা থাকছে। শুধু বর্ডারে ওয়ার্কও হয়ে যাবে, আমাদের বডি প্লেন, শুধু বর্ডারে ওয়ার্ক, তার সাথে পাল্লু হয়। আপনি যদি কোনো ডিজাইনটা দেখে বলেন, আমি লুমে দেখে আপনাকে জানাবো। এটা থাকছে बॉटल ग्रीन, डार्केस्ट बॉटल ग्रीन, ब्लैक के साथ बॉटल ग्रीन को क्रॉस किया गया है। ये एक न्यू कलर है, देखिए ये बॉटल ग्रीन जैसा डार्क नहीं है, लेकिन एक यूनिक कलर है। इसका कलर ब्लैक के साथ रामा ग्रीन को क्रॉस किया गया है। कलरটা অসম্ভব সুন্দর। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা इस तरह से। তো রামা গ্রিন, ব্ল্যাকের সাথে রামা গ্রিন, ব্ল্যাক के साथ रामा ग्रीन, আর কালারের একটু তো নলেজ আছে। এইভাবে থাকছে পুরো लुक्सটা इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। इसका काम देखिए, ये भी ऑल ओवर के ऊपर है। এইভাবে থাকছে পুরো এর আঁচলটা, ये जा रही है पूरी पल्लू रेड मीनाकारी, लेकिन इस पे ब्लैक है। ये जा रही है इसकी बीपी, এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। প্রাইস বলো? 15,900। এটার কালারটা অসম্ভব সুন্দর। এটা একটা থাকছে দেখুন, তুমি একটু ব্রাইট কালার দাও, এরপর দেখে এই কন্ট্রাস্টটা দাও পিঙ্কের সাথে, তার সাথে কালার যেগুলো দেখে দেবে একটু দেখে দাও। ধরুন এই কালারটা দাও, এটা দাও, অরেঞ্জ দেখিয়েছি, এটা সরিয়ে দাও, রোজ গোল্ড কালারটা দাও, এটা দাও, প্যারট গ্রিন দেখিয়েছি, ব্ল্যাকটা দাও, পিকক গ্রিন দেখিয়েছি, পিকক, এটা কন্ট্রাস্টে আছে, এটা দাও, এটা রয়্যাল ব্লু কন্ট্রাস্ট দেখানো হয়েছে, তো ওটা ইয়ে করো, কন্ট্রাস্ট উল্টো কন্ট্রাস্টটা আছে। এইভাবে থাকছে পুরো लुक्स इस तरह से पूरी लुक्स जारी। ये पिंक के साथ गोल्डन का क्रॉस कलर है, बहुत ही यूनिक कलर है, लेकिन सॉफ्ट कलर है। ग्रीन का इस पे पूरा मीनाकारी, ये जाएगी पूरी पल्लू इस तरह से। इसकी बीपी जो है रेस्ट बॉडी पे है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये जा रही है इसकी बीपी, हर एक के बीपी पे मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन से कट कीजिएगा। ये पिंक के साथ पूरा क्रॉस किया गया है बेज कलर को, डार्क बेज कलर को। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। प्राइस बोलो? 11,900। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ये डबल आंचल है और इस तरह से पूरे पे इस तरह से बूटा वर्क है। 11,500। কন্ট্রাস্টে দেখাচ্ছি। এটা একটা থাকছে দেখুন, এটা একটা রয়্যাল ব্লুর সাথে পিকক দেখালাম হাফ হাফে, এটা ঠিক তার উল্টোটা। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, যার যেটা পছন্দ। এইভাবে থাকছে আঁচলটা, এটা আঁচলটাও রয়্যাল ব্লু আছে। এইভাবে থাকছে পুরো বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। লুকস এইভাবে থাকছে, রেস্ট বডিটা, এটা পাটলি পাল্লু আছে, এটা হাফ হাফ না, ওটা হাফ হাফ দেখিয়েছিলাম রোমা। এটা থাকছে পুরো এইভাবে কুচিটা, এইভাবে থাকছে। এটা রয়্যাল ব্লুর ওপর, ইয়ে रॉयल ब्लू के ऊपर पूरी जा रही है इसकी स्प्लिट्स, इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस जो है 17,900। এগুলো কিন্তু যদি বিশ্বাস করেন খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি এন্ড কমফোর্টেবল, পরে খুব আরাম, পরে খুব কমফোর্টেবল। তবে হ্যাঁ, এগুলোর কিন্তু ব্যাক পোর্শনটা এইরকম, হাতে কিন্তু কোথাও আটকাবে না। আমি দেখুন আংটি পরে আছি, কোথাও হাতে আটকাবে না এটা পুরো, কিন্তু এগুলো এইরকম, কারণ এটা চালানি প্রসেসে। যদি এটা রিভাইভেলে হতো এটার প্রাইস অনেক বেশি। রিভাইভেলে ইনফ্যাক্ট আমাদের শাড়ি হয় বালুচুরি, স্বর্ণচুরি, সেগুলো ডিমান্ডের ওপর তৈরি হয়। আপনারা যদি কোনো শাড়ি বলেন, সেটা যদি হয় লুমে সেট থাকে, আমি করিয়ে দিই। ওগুলো প্রত্যেকটা, ওগুলোর
রেঞ্জ তৈরি থাকে না, খুব কমই রেঞ্জ তৈরি হয়, কারণ টাইমই পাওয়া যায় না। ওগুলোর জন্য আপনি যেটা বলবেন সেটা তৈরি করে দেওয়া হয়, আমরা ফটো আমাদের কাছে আছে পাঠিয়ে দিই। এটা থাকছে हॉट पिंक कलर ऊपर। ये हॉट पिंक कलर के साथ हॉट पिंक की ग्रीन क्रॉस है, ये हाफ हाफ में है, हाफ हाफ আছে তো হাফ হাফ में है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। আর আমাদের কারিগররা এতটা দক্ষ যে কোনটার সাথে কিটা ভালো লাগবে সেইভাবেই ওনারা তৈরি করেন। এইভাবে থাকছে আঁচলটা, এটা থাকছে এইভাবে বিপি, দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। আর এই যে কারিগরেরা হাতে করে চিন্তা করুন, এই যে শাড়িগুলো তৈরি করে এরা কতটা এফার্ট লাগে, কতটা লেবার লাগে, কতটা সুন্দরভাবে এরা করেন। আর এদেরকে মানে যাই বলা হোক কম হবে। এটা থাকছে ব্ল্যাকে গোল্ডেন, ये ब्लैक के साथ गोल्डन है, ब्लैके गोल्डन এটা থাকছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी इसकी बीपी, इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। इस तरह से देखिए ब्लैक, किसी को अगर ब्लैक चाहिए ब्लैक भी अवेलेबल है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। এটা থাকছে শকুন্তলা থিমের উপর। এটা থাকছে দেখুন বর্ডারটাও, এটা বডিটাও, আর এটার আঁচলটা দেখে নিন, আঁচলটাও থাকছে শকুন্তলা থিমে। এই না এক একটা থিমের উপর বললেও করে দেওয়া হয়। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 11,900, কারণ এটা থাকছে ডাবল আঁচলে। এটা সামনে ফ্রন্টে, এটা থাকছে আঁচল, আর এটা থাকছে রেস্ট বডিতে, এইভাবে যাতে লাইট ওয়েট হয়। প্লিজ লাইক शेयर एंड कमेंट। আমাকে একটু জল দেবে। ये जा रही है पूरा तसर कलर के ऊपर, এটা অসম্ভব সুন্দর, এটার কোনো এজ হয় না, এই কালারটা দারুণ লাগে। আর কতগুলো আছে দেখুন, এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। ये भी डबल आंचल पे है। इस तरह से पूरी इसकी पल्लू जाएगी। এইভাবে থাকছে আঁচলটা রাধা কৃষ্ণ থিমের ওপর। এটা থাকছে বিপি, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটা তসর কালার, তসরের দেখিয়েছি, এটা তসর কালার ডাবল আঁচলে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা রেড কালারের মিনেকারি দিয়ে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট, কারণ যারা দেখতে চান প্লিজ পেজটা ফলো করে রাখুন, আমি নোটিফিকেশন দিয়ে দেবো। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। আচ্ছা নেক্সট দিন কি দেখাবো? এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, এইভাবে দেখুন। আর এইভাবে থাকছে আঁচলটা, আর এর বিপিটা থাকছে, বিপিটা থাকছে এইভাবে। এটা এই বিপির সাথেই ভালো লাগবে। ये इसकी बीपी है। इसकी जो प्राइस है 11,000 কত বললে? 900। 11,900। চন্দ্রহার কি ব্ল্যাক আছে? চন্দ্রহার ব্ল্যাক আছে, প্রত্যেকটা আছে। আমি আজকে রেঞ্জ করেই এসেছি, আমি দেখাতে পারি না অনেক দিন, প্রায় আমি 2-3 মাস আমি স্বর্ণচুরি দেখাইনি। পুজো সিজনটা ছিল তো, যার জন্য দেখাতে পারছিলাম না, স্টোরে এলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে থাকছে। এটা একটা কালার থাকছে অ্যাকোয়া কালার, অ্যাকোয়া কালার বললে সব থেকে ভালো হয়। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, রেড মিনাকারি থাকছে, शकुंतला थीम থাকছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है शकुंतला थीम के ऊपर पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी इसकी बीपी, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। এটার কালারটা অসম্ভব সুন্দর, সফট কালার, অ্যাকোয়া কালার। আমি কালারটা একবার দেখাচ্ছি। এটার প্রাইস থাকছে 17,400। ডাবল আঁচল আছে, ঠিক আছে, ডাবল আঁচলে ব্ল্যাক আছে, আমি দেখাচ্ছি। দেখুন অল ওভার হয়ে যাবে, যদি আমাকে সময় দিন 1 মাস হয়ে যাবে। এটা থাকছে পুরো এইভাবে অ্যাকোয়া কালারে। ये एक्वा कलर पे इस तरह से पूरी ये जाएगी। নেক্সট দিন পারলে বর্ডার ওয়ার্কের স্বর্ণচুরি দেখ। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন ম্যাম, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, দেখিয়ে দেবো। আছে বর্ডার আঁচলে আছে, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আপনাকে ফটো ভিডিও পাঠিয়ে দেবো, আপনাকে ওয়েট করতে হবে না। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি গো? আমার শাড়িটা গোলাপ, স্বর্ণ গোলাপ যেটা বলা হয় রিভাইভেলে, সেটা থাকছে। এই শাড়িটার পেছনে रजनी मैम आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पर्सनली फोटो वीडियो भेज दूंगी। मेरी जो लड़कियां हैं ये हर वक्त काम पे लगी हुई है, आपको फोटो वीडियो भेज दी जाएगी, आपको सीरियली लगा के फोटो भेज दी जाएगी। आपको जो जो पसंद आएगी उसकी पूरी वीडियो हम भेज देंगे। अच्छा रोमा देखो, এটা যে থাকছে রেড কালারের পুরো, এটা থাকছে একদম কি বলবো
এটার কালারটা আমার খুব পছন্দ, এই যে রেড কালারটা না আমার খুব ফেভারিট। এই কালারটা গোলাপ থাকছে, এটা কিন্তু রিভাইভালে গোলাপটা আছে, যেগুলো ফটো আমি ছেড়েছি। এগুলো রেড কালারটা আমি আজ পরার কারণটা হচ্ছে যাতে তোমরা লুকটা বুঝতে পারো। এটার পেছনে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। এটা থাকছে এইভাবে পুরো লুকটা, আর পুরো এইভাবে থাকছে আঁচলটা পুরো সেলফ ওয়ার্কের ওপর, আর এটা থাকছে এর বর্ডার। ইয়ে জারি इसकी बॉर्डर ये भी फाइन जरी वर्क है। এটা ব্ল্যাকটা দেখাচ্ছি ডবল আঁচলে, দেখো অল ওভার দেখবো দিদি, তানিয়া ম্যাম অল ওভার অনেক দেখানো হয়ে গেছে, কিছু বাকি আছে দেখাচ্ছি, সাথে থাকুন। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। আমার সাইটের প্রাইস 1 মিটার বিপি আছে, যার জন্য ওটা 11,950, আর যেটা 75 থেকে 80 আছে সেটা 11,500। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, যেটুকু কস্টিং সেইটুকু কম। এটা থাকছে পুরো লুকসটা, এই ডাবল আঁচল পে ব্ল্যাক পে, এটা রেস্ট বডিটা এইভাবে থাকছে, আর যেটা ফ্রন্টে পড়বে এইভাবে चंद्रा डिजाइन থাকছে, रेड मीनाकारी থাকছে। এটা থাকছে পুরো এর आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, और बीपी जो है इसका पूरा ब्लैक पे। इसके साथ जो बीपी दी गई है ना सॉलिटरी में, प्लीज इसको ही बनाएं, और इसके साथ हो सके तो थोड़ा सा काम करवाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये जा रही है इसकी बीपी, इसकी प्राइस जो है 11,900 है। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है चंद्रहार डिजाइन पे। আচ্ছা এটা একটা দেখাচ্ছি, এই কালারটা না দেখালেই নয়। এই কালারটা খুব 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 ডিমান্ডেবল কালার, রোজ গোল্ড কালার। এটাকে আপনারা রোজ গোল্ড কালার বলেন, আমি এটাকে ব্লাশ পিঙ্ক কালার বলি। এটা অসম্ভব সুন্দর, এটার যে মানে লুকটা আছে কিছু বলার না। কালারটা জাস্ট গায়ে ফেলেছি, দেখুন এটা থাকছে কালারটা কি বলবো, এটা একটা বেজ কালার থাকে রেডের সাথে বা অরেঞ্জের সাথে, এটা অরেঞ্জের সাথে আছে। এটার কালারটা ব্লাশ পিঙ্ক টাইপের, যেটা ব্লাশ লাগালে যে পিঙ্ক কালারটা আসে, পিচ কালারটা আসে সেই টাইপের। এটার কালারটা পার্টিকুলার বলা খুব মুশকিল, কিন্তু আপনারা দেখলেই খুব পছন্দ করেন। এটা আমাদের খুব ডিমান্ডেবল কালার। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, এটাও ডবল আঁচলে থাকছে। পূজা ধরো, এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है राधा कृष्ण थीम के ऊपर। इस पे जो मीनाकारी है नेवी ब्लू है, ये जाएगी पूरी इसकी बीपी। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस भी 11,900। দাও কন্ট্রাস্ট আছে না, ছেড়ে দাও। আর কিছু কন্ট্রাস্টে আমি একবার দেখে নিচ্ছি, আর যদি কিছু কন্ট্রাস্ট থাকে আমি আপনাদের দেখাবো। এই হলুদ কালারটা দাও, আর এই কালারটা দাও, এটা কন্ট্রাস্টে আছে। কন্ট্রাস্টের গুলো তো বের করোনি, এটা কন্ট্রাস্টে আছে। ঠিক আছে, ওই দুটো দাও, কন্ট্রাস্টের দুটো দাও। কন্ট্রাস্টের কালার গুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর কি কি কালার আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বললে ভিডিও দিয়ে দেবো, কারণ অনেক টাইম হয়ে গেছে আর পাচ্ছি না। এটা থাকছে একদম ডার্কিশ গ্রে কালার, ডার্ক গ্রে কালার। এটা একটা থাকছে, ধরো পূজা এগুলো নিচে রাখো। এটা একটা থাকছে নেভি ব্লু, রয়্যাল ব্লুর সাথে কপার কালার শকুন্তলা ডিজাইন। এটা একটা থাকছে পুরো পিঙ্কের সাথে, এটা গ্রিনের ক্রসে থাকছে এই কালারটা। এটা একটা থাকছে পুরো অরেঞ্জ কালারের মধ্যে মিনাকা, এটা নেভি ব্লু। প্রচুর কালেকশন আছে এখনো, ক্যামেরা ঘোরালেই দেখতে পাবেন। এটার কালারটা থাকছে, এটার কালারটা দিও না, দেখালে বুঝতে পারবেন। সি গ্রিনের সাথে রেড, সি গ্রিনের সাথে রেড চন্দ্রহার ডিজাইন। এটা একটা থাকছে অ্যাকোয়া গ্রিন কালার এটা, আর আমি দুটো কন্ট্রাস্ট আছে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা থাকছে প্যারট কালার, রয়্যাল ব্লু কালার আছে, রেড আছে। তসরে যদি কেউ চান রেড ছাড়া, সেই ক্ষেত্রে তসরের রেড ছাড়াও আছে, গাছি বাই গাছি তসরে। এটা একটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ধরো এটা দাও। আচ্ছা এটা একটা কন্ট্রাস্টে দেখাচ্ছি, দেখুন এটা থাকছে পার্পল কালার। এই পার্পল কালারটা আমি আবারও বলি, এটা রয়্যাল ব্লুর সাথে রানীর ক্রসে আসে। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা। এটা ऑल ओवर থাকছে इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू राधा कृष्ण थीम में, रेड मीनाकारी है। ये जा रही है इसकी बीपी पीकॉक कलर के ऊपर। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 17,400। এইভাবে 900 কন্ট্রাস্ট, 17,900 কন্ট্রাস্ট আছে যেহেতু। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা অল ওভার শকুন্তলা ডিজাইনে থাকছে, আর এটা থাকছে আঁচলটা রাধা কৃষ্ণর ওপর, শকুন্তলা চাইলে হয়ে যাবে। এটা থাকছে 17,400।
এটা একটা কালার দেখুন, অসম্ভব সুন্দর কালারটা, পার্সোনালি আমার খুব ভালো লাগে কালারটা, দেখাচ্ছি। গায়ে ফেললেই যেমন একটা মানে খুব সুন্দর লাগে, এটা যেন কালারটা আমার নিজের খুব পছন্দ। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, এটা থাকছে এইভাবে, এর মানে খুব শোভার, কালারটা খুব আনকমন, খুব শোভার। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, এটা থাকছে এর পুরো আঁচল, এটা থাকছে এর বিপি, এটা বডিটা থাকছে চন্দ্রহার ডিজাইনের ডাবল মিনাকারি রেড অ্যান্ড নেভি ব্লু, ব্ল্যাকের টাচ নেই। এটা থাকছে শকুন্তলা থিমের ওপর, আর এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। देखिए इस तरह से पूरी लुक्स जारी, इसकी प्राइस है 17,400। সেমি রিভাইভের বালুচুরি নেক্সট দিন, বালুচুরি দেখাবো, বালুচুরিরও হিউজ রেঞ্জ করেছি, দেখাবো নেক্সট দিন দেখাবো। বালুচুরিটা যেদিন দেখাবো নোটিফিকেশন, এটা ছেড়ে দাও, নোটিফিকেশন দিয়ে দেবো আমি, থাক। আচ্ছা, আজ এটা লাস্ট শাড়ি ছিল, আপনারা বুকিং করুন 9635350222 যে শাড়িটা পছন্দ প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড হয়ে যাবে আমাদের, প্রিপেড হবে, জিপে, ফোনপে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, ইনস্টলমেন্ট হবে। ইনস্টলমেন্টের জন্য বুকিং অ্যামাউন্ট 40%, বিলো 10,000 1 মান্থের টাইম থাকে, অ্যাবাভ 10,000 2 মান্থের টাইম থাকে। আপনারা কমফোর্টেবলি পেমেন্ট করবেন, পেমেন্ট কমপ্লিট হলে শাড়ি শিপিং হয়ে যাবে। আপনাদের যে কোনো শাড়ি দরকার, যে কোনো इंक्वायरी, जे कोनो प्लीज 9635350222 जोगाजोग को इस पे कांटेक्ट कीजिए 9635350222 पे। और हमारा सीओडी और शिपिंग ऑल इंडिया फ्री है, इंडिया के बाहर भी शिपिंग होती है, उसके लिए शिपिंग चार्जेबल है। तो आज का लाइव मैं यही खत्म करती हूँ, धन्यवाद, गुड नाइट।